Umum Pemegang Saham Luar Biasa Unilever Indonesia baru saja mengumumkan Presiden Komisaris baru menggantikan Presiden Komisaris sebelumnya yang akan berkiprah di Unilever Global. Seperti apa sosoknya, bagaimana visi dan misinya, lalu seperti apa tantangan yang dihadapi, lalu kemudian sektor apa yang menunjang pertumbuhan positif Unilever Indonesia di semester 1 2022. Simak liputan saya Mira Rahmaria bersama juru kamera Indra Riantoro berikut ini. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB PT Unilever Indonesia Tbk mengumumkan nama Sanjeev Mehta sebagai Presiden Komisaris Unilever Indonesia yang baru. Rekam jejak Sanjeev di Unilever memang tak diragukan. Bergabung hampir 30 tahun lalu, ia telah berpengalaman sebagai CEO atau Chairman selama 2 dekade, antara lain Chairman dan Managing Director Unilever Bangladesh, Chairman and CEO Unilever Philippines, Chairman Unilever Afrika Selatan dan Timur Tengah, dan sebelumnya ia memimpin bisnis Unilever di India dan Asia Selatan. We have seen COVID, and now we have got into a stage with different challenges, economic challenges, social challenges, geopolitical challenges. I think I can bring my experience to bear and help our business in Unilever Indonesia. Penetapan Sanjeev sebagai Presiden Komisaris disambut dengan optimis oleh jajaran direksi Unilever Indonesia. Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti memaparkan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat serta tantangan yang datang silih berganti, sangat penting bagi perusahaan untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi. Figur dan pengalaman Sanjeev Mehta di Unilever tentu mampu membawa Unilever Indonesia semakin berkembang. I know him, very inspiring figure, has been successful juga di role-nya. Jadi itu yang saya melihat bahwa kita banyak belajar dari beliau gitu ya. And again as a coach and also mentor juga untuk nggak cuma saya tapi juga board of directors di Unilever Indonesia. Jadi I'm very happy and also hopeful gitu ya. Lebih lanjut, Ira memaparkan kehadiran pemimpin yang visioner dapat mendongkrak pertumbuhan Unilever yang telah memfokuskan lini bisnisnya menjadi 5 dari sebelumnya 3 bagian, yakni beauty and well-being, personal care, home care, nutrition and ice cream. Dikolaborasikan dengan 5 strategi Unilever di tahun 2022 yang telah diumumkan pada RUPST bulan Juni lalu. Kalau kita di kuartal 1 itu bertumbuh sekitar 5,4%. Alhamdulillah gitu ya, di kuartal 2 kita bertumbuh lebih kuat lagi sekitar 7,5%. Dan juga kalau kita lihat dari sisi profitnya juga bertumbuh dengan sangat baik di H1 ini. Ini merupakan hasil yang kita raup karena kita fokus Mbak Kristi ke dalam 5 strategi kita. Kalau dilihat dari divisi ya, divisi dari personal care ini berkembang dengan sangat baik di kuartal ini. Kuartal nggak cuma di kuartal 1, tapi juga di kuartal 2. Terutama kategori dari oral care dan juga deodoran. Itu bertumbuh bisa dibilang strong double digit ya growth-nya. Tren bisnis positif perusahaan juga diapresiasi Sanjeev Mehta yang optimis pada pertumbuhan Unilever di masa depan. And Indonesia is certainly going to go up in terms of the size of the economy, the per capita GDP, and that should augur well for one of the largest consumer goods company in the country. Because as the country progresses, there is more private consumption, which is a driver of growth for a company like ours. As the country progresses, people clamor for higher order benefits. They look for better products, more premium products. So I am very confident that there is a very bright future for Unilever Indonesia in Indonesia. And as the country grows, Unilever Indonesia will harness the potential that the country offers. Meski tantangan global yang dihadapi tidaklah mudah,
Unilever tetap optimis dapat melanjutkan tren positif. Menurut Sanjeev, tantangan besar diikuti dengan peluang besar. So I think the biggest challenge for us, young lady, is that we have to navigate the turbulence arising out of inflation. And this is not a homegrown inflation. This inflation, if you look at it, has cropped up for multiple factors. So the countries have to navigate ensuring that you tame the inflation and still ensure that the country keeps growing. That would be the objective, say, for the government in Indonesia. And the objective for Ira and the team would be that how do you do not lose consumer franchise, i.e. market shares, and at the same time protect the business model in an age where there is hyperinflation and in many ways slowing down of the category growth. So that's the challenge we have. Dalam sambutannya, Sanjeev menekankan pentingnya inovasi, tak hanya dalam pengembangan produk, tapi juga model bisnis. If you've understood the needs of the consumers, if you have a distinctive product, but if someone else appropriates the value chain, be it at the front end or the back end, then it won't be a successful innovation. Because innovation is not just about great ideas, creative ideas, but commercializing in the marketplace. That is what makes innovation successful. Akselerasi digital yang semakin pesat, terutama saat pandemi, juga menjadi perhatian Unilever yang akan memperkuat portofolio produknya, terutama pada e-commerce. Tapi kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini karena pandemik juga ya, karena orang yang tadinya mau belanja ke supermarket atau hypermarket kan males ya. Kalau kita belanja terekspos dengan banyaknya mungkin virus atau apa sehingga makanya e-commerce-nya bergerak luar biasa. Jadi itu ya. Nah kedepannya kita akan tetap coba lihat lagi portfolionya ya, portfolio yang memang tepat untuk di e-commerce sehingga bukan portfolio yang kita jual di toko sebelah gitu. Pertumbuhan bisnis consumer menurut Unilever diprediksi akan semakin berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia. As a developing and emerging country, private consumption would always be playing a very key role. But from a private consumption, that makes it very attractive market for a company like Unilever. Do not have at least one Unilever brand in your home? Is there anyone else? No chance, right? Similarly, if you were to ask this question to the media in India and ask them, is there anyone who doesn't have at least one Hindustan Unilever brand? No hands will go up. So both our companies have got massive reach in fast-growing economies with huge potential where consumption is going to be a key growth driver. 88 tahun pengalaman Unilever membuatnya kini semakin terdepan dan menjadi market leader di 13 kategori.